اج اسی بندے نو پوچھ دے بعد اندراں کٹ کٹ کے لتاں باواں پہلے توڑ دینے ہاں جد ہر بندہ لنگ دا ٹپ دا ثواب سمجھ کے چھتر مار دا ہے او پوچھتے لو اے مارن والے بیچارے نو کڑی جرم اندر ماریا جا رہی ہے ہمیں جذبات اتنے زیادہ ہیں ہماری اندر علم کم ہے بس ساڑھے اندر جذبات بھرے ہے این جمیں کجے وہ گوڑا نہیں ہوندہ ایڈا سارا بڑا سارا مار جی تیلی لاؤ سے ٹھا کر کے پھٹ دا ہے اے ساڑھا حال ہے اسی تیار بیٹھے ہیں مار جی تیلی لگے سے ٹھا کر کے پھٹ جائیے تحمل کہاں گیا پرتباری کہاں گئی وہ صبر کہاں گیا جو رسول اللہ نے ہمیں سکھلایا تھا کون سے ہم اللہ کے پیغمبر کے امتی ہیں کون سا طریقہ ہمارے اندر رسول اللہ والا ہے جو رسول نے سمجھایا تھا اللہ 2 منٹ دا کردار بندے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے ان کی تلاوت کے دوران ہمارے آج کے اس مجلس کی زینت ہمارے مہمان محترم جناب مولانا قاری بنیامین عابد صاحب تشریف لائے اسی طرح علاقہ بھر سے آنے والے احباب مولانا عزیز اللہ والا صاحب اسی طرح مولانا عبدالخالق رنداوا صاحب اسی طرح مولانا ڈاکٹر عبدالبہی ساقی صاحب یہ علالت تھی بیماری میں پھر بھی تشریف لے کے آئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ نے کامل سے عطا فرمائے اسی طرح ہمارے مہمان تشریف لائے احسان لئی بندیشہ صاحب اسی طرح مولانا عمر فروغ صاحب اور دیگر احباب جتنے بھی آئے ہیں میں تمام بھائیوں کو دل کی تاگرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں مجھے کافی علماء اکرام بھی نظر آ رہے ہیں مجمع میں بیٹھے ہیں یہ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ الحمدللہ بڑے بڑے رتبوں پہ فائز ہونے کے باوجود آپ نے نیچے بیٹھنے کو ترجیح دی ہمیں آپ کا بیٹھنے کا بڑا احساس ہے اللہ تعالیٰ یہ آپ کی محبت قبول فرمائے اب میں آپ کے سامنے بلا تاخیر اس کارواں اور اس آج کی مجلس کی عظیم زینت عظیم رونق ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب بلبل قرآن قاری قرآن حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب ان کی خدمت عالی میں گزارش ہے تشریف لائیں اور خطاب سے نوازیں نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ دن وانگوں روشن راتاں کڈا صاف کردار نبی دا میاں عابد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکا ماردا ہے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جد وچ نہیں پیار نبی دا اللہ پاک نے ہر انسان دو چیزاں عطا فرمائی ہیں صورت اور سیرت بعض بندیاں دی صورت بڑی پیاری ہوتی ہے لیکن سیرت پیاری نہیں ہوتی اور بعض بندیاں دی سیرت بڑی اچھی ہوتی ہے مگر صورت اچھی نہیں ہوتی صورت دا اچھا ہونا ایک کوئی خوبی نہیں اور سیرت دا اچھا ہونا ایک بہت بڑی خوبی ہے کیونکہ
جیڑی صورت ہے وہ تے مٹی چ مل جاندی ہے، اور جیڑی سیرت ہے وہ کردار بن کے قیامت تک زندہ رہتی ہے۔ اور یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ہر انسان کی صورت سیرت کی محتاج ہوتی ہے، لیکن سیرت کبھی بھی صورت کی محتاج نہیں ہوئی۔ یعنی ایک بندہ شکلوں سونا نہ ہوئے، او دا انداز بولن دا چنگا ہوئے، اخلاق چنگا ہوئے، تے لوگ نہ سونا ہون دے باوجود بھی انہوں سونا کہنے۔ تے ایک بندہ شکلوں بڑا سونا ہے، ادامہ چنگیاں نہ ہون، اخلاق چنگا نہ ہوئے، تے لوگ سونا ہون دے باوجود بھی انہوں گندہ کہنے۔ کی سمجھ آئی کہ ہر انسان دی صورت سیرت دی محتاج ہے، مگر سیرت کدی بھی صورت دی محتاج ہوئی نہیں۔ اللہ پاک نے سانو صورت وچ کوئی اختیار بھی نہیں نہ دیتا نا، میری صورت جیسی ہے ویسی رہے گی، میں اسے بدل نہیں سکتا۔ آپ کی صورتیں جیسی ہیں ویسی رہیں گی، آپ بھی انہیں بدل نہیں سکتے۔ چونکہ صورت وچ اختیار اللہ پاک نے نہیں دیتا، یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک نے صورت دے متعلق سانو پوچھنا بھی نہیں۔ قیامت والے دن اللہ پاک نے کسی کالے نے نہیں پوچھنا بھی تم گورا ہون دی کوشش کیوں نہیں سکی تھی، نہ ہی اللہ پاک نے قیامت دن سانو یہ پوچھنا بھی تسی دنیا تے کریمہ کیڑیاں لا دے، کیونکہ صورت دے اندر اختیار ہی کوئی تے سیرت وچ اختیار ہے۔ میں اپنی سیرت اچھی بھی بنا سکنا، بری تسی اپنی سیرت اچھی بھی بنا سکتے ہو، بری بھی۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن سیرت دے متعلق پوچھا جائے گا، بس تیری سیرت کیسی سی، تیرا کردار کیسا سی، تیرا لوکاں نال ملن ورتن کیسا سی، تیرا کیریکٹر کیسا سی، تیرا امیج کیسا سی۔ اللہ پاک مینوں تے توانوں اپنی اپنی صورت نہیں سیرت نکھارن دی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ایک مثال صورت دی لے لو، تو پھر ایک مثال سیرت دی۔ صورت دی مثالیں کہ ایک بندہ گزریا ہے بڑا سونا سی، ایڈا سونا سی کہ دے جڑے رخسار نے نا انج چمک دے سن جویں اگ دے شولے چمک دے، تے لوگاں او دے چہرے دی خوبصورتی نو ویکھ کے تے او دا نام رکھتا ابو لہب، کیونکہ لہب کا معنی ہوتا ہے شولا، چمکنے والی چیز، وہ دیاں گلاں رخسار چمک دے سن۔ ابو لہب ایڈا سونا، صورت ایڈی پیاری، لیکن سیرت کوئی نہیں، کردار کوئی نہیں، اخلاق کوئی نہیں، تے نتیجہ کی نکلیا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ ہن قیامت تک تب دی رہنی تے قیامت تک ابو لہب تے پھٹکار پیندی رہنی۔ یہ ہے صورت دی مثال، یہ ہے سونیاں دا حال۔ ہن سنیے سیرت دی، ایک انسان گزریا ہے، سونا نہیں سی، رنگ کالا سی،
ہونٹ موٹے موٹے سن، بال جڑے نے گھگریالے سن، ہاتھ چوڑے چوڑے، پیر لمبے لمبے، آپ غلام، ماں غلام، باپ غلام، بکریاں دا چرواہا، ساری زندگی بکریاں چران جا لنگ گئی، لیکن کردار اینا زبردست ہے، سیرت اتنی منجی ہوئی ہے کہ او بلال چل دا مدینے دیاں گلیاں بیچے، بلال دے پیرن چ پائی ہوئی جتی دی آواز اللہ دی جنت وچ سنائی دے رہی ہے۔ یاد رہے پاؤں کی آواز نہیں، پاؤں میں پہنے ہوئے جوتے کی آواز، باقاعدہ صحیح البخاری میں نعلین کے لفظ ہیں، بلال دے پیرن چ پائی ہوئی جتی دی آواز آہٹ اللہ کی جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ تو یہ اندازہ کرو کہ جس بلال دے پیرن چ پائی ہوئی جتی دی ایڈی شان ہے، اس بلال دی اپنی کڈی شان ہوئے تے مقام کیویں ملیا صورت نال نہیں، اے مقام سیرت نہ ملیا ہے، اے مقام کردار نہ ملیا ہے، اے مقام اخلاق نہ ملیا ہے جڑا ساڈے کول کوئی نہیں۔ ہم اخلاق سے خالی لوگ ہیں، ہمارے پاس سیرت نہیں ہے، ساڈے کول کردار نہیں، ساڈے کول اخلاق نہیں۔ 17-18 سال ہو گئے نے میں اس تبلیغ دے میدان اندر، میں نے کہ جدے بندے بھی ملے نے جڑے غیر مسلم تو مسلمان ہوئے، نیو مسلم پوچھن دا بھی موقع ملے ہوئے، بھائی آپ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، آپ کو کس چیز نے متاثر کیا؟ تو مجھے آج تک کسی نے نہیں کہا جی مجھے فلاں خطیب کے اخلاق نے متاثر کیا، فلاں عالم کی انداز نے متاثر کیا، فلاں کینڈیڈیٹ کے انداز نے متاثر، فلاں پی اے کی وجہ سے ہو رہا ہوں، فلاں میں نے دی وجہ تو ہو رہے ہیں، یا فلاں ساڑھا جڑا بڑا لیڈر ہے وہ دے کردار دی وجہ تو متاثر ہو گئے کلمہ پڑھن، نا ایک بھی نہیں جدہ ملے آ سارے ہیں یہ کیا ہے، ہم نے سرچ کی، ہم نے قرآن پاک کو پڑھا، ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو پڑھا، ہمیں اس نے متاثر کیا تو ہم نے کلمہ پڑھا۔ ساڑھے علوے کے کون کلمہ پڑھ دائی، ساڑھے کردار والوے کے کون کلمہ پڑھ دائی، اجی میں دے ساڑھے کام نہیں، جیسا ہمارا کردار ہے کوئی کلمہ پڑھے گا ہمیں دیکھ کر نہیں، ہمارے کردار کو دیکھ کر کوئی کلمہ نہیں پڑھتا، بلکہ ہمارا جو حال ہے ہمارے کردار کو دیکھ کر تو وہ یہ کہتے ہیں وَدَا میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو بھائیو اللہ پاک کو دعا کرو، اللہ پاک مینوں تے توانوں اپنی سیرت بہتر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑے جو وقت اندر جتنا وقت بھی اللہ پاک کو منظور ہے میں تو دنال ہم کرام رانگا تے اس وقت اندر آپ کوشش کرنی ہے اپنی سیرت نکھارن دی، آپ کوشش کرنی ہے کہ کردار کی میں نکھریا جا سکتا ہے۔ اے تھوڑے جو وقت اندر آپ میں اس غلط غور کرنا ہے، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام دنیا میں کیوں آئے؟ نبی پاک نے آن دے کئی ایک مقصد نے، پر میں دو ذکر کر لگا۔ آپ دی بے شدے دو مقصد جڑے اللہ پاک نے اپنی کتاب مبین وچ، ایک قرآن نے بیان کیتا ہے، ایک خود نبی پاک نے بیان کیتا ہے کہ میں کیوں مبعوث کیتا گیا۔ میں دو میں تو اڈے سامنے ذکر کر لگا، ذرا توجہ۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انہوں ادھتی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ارتضان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کریہ المشرکون۔
فرمایا کائنات دے لوگو اللہ ذات جنہیں اپنے پیغمبر مبعوث فرمایا بالہدا ہدایت دے کے و دین الحق اور دین حق دے کے لیظہرہ علی الدین کلی تاکہ میرا پیغمبر تمام ادیان باطلانو مغلوب کر دے دین حنیف نو اللہ دی زمین تے غالب کر دے دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا کتب اللہ لا اغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز فرمایا کائنات دے لوگو اللہ پاک نے فیصلہ کر لیا ہے رب کائنات نے قانون پاس کر دیتا ہے کیڑا قانون ہے اللہ دی زمین تے کون غالب آئے گا نہ میں غالب آواں گا نہ تسی غالب آؤ گے نہ انڈیا غالب آئے گا نہ بھارت غالب آئے گا نہ برطانیہ غالب آئے گا نہ روس و اسرائیل غالب آئے گا نہ کوئی ایٹم بم والا نہ کوئی آبدوز والا اللہ دا فیصلہ ہے اللہ دی زمین تے ایک اللہ غالب آئے گا ایک اللہ دا رسول غالب آئے گا اللہ کوئی نہیں اچھا ایک اللہ اچھا ایک اللہ دا بولو پویں ہوڑی بولو بولتے لو ایک اللہ اچھا ایک اللہ دا ایک اللہ اچھا ایک اللہ دا رسول اچھا ایدہ ترجمہ انج بنا لینے آتے نو شان سنا ما شانا پیر دیا بدر منیر دیا او قسم خدا دیگے عقیدہ ساڈا سچائے قسم خدا دیگے عقیدہ ساڈا سچائے ساریاں امامہ جو امام ساڈا یچائے ساریاں امامہ جو امام ساڈا یچائے اُدھے قدمہ بچ رل جاما شانا پیر دیاں بدر منیر دیاں اللہ میرے اور تزان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے نادلن والا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون بیشک کا مقصد ہے جڑا میں بیان کیتا کہ نبی پاک اللہ کی زمین پر اس لیے آئے تاکہ تمام ادیان باطلہ کو مغلوب کر دیا جائے دین حنیف کو اللہ کی زمین پر غالب کر دیا جائے یہ پہلا مقصد ہے اور سنیے دوسرا مقصد جڑا خود نبی پاک نے بیان کیتا ہے وہ کی اللہ اللہ توجہ کرنا نبی پاک فرماندے نے بعثت لیتمم مکارم الاخلاق اللہ پاک نے مینوں تاں نبی بنا کے بھیجیا ہے تاکہ میں دنیا دے لوکاں نوں اخلاق سکھاواں کردار سکھاواں لوکاں دی سیرت بہتر کراں لوکاں دا کردار بہتر کراں لوکاں دی اصلاح کراں حضرات دی وقار میرے کردار اندر کمزوریاں نہیں تو ہاڈے کردار اندر کمزوریاں نہیں میرا کریکٹر بھی لوز ہے تو ہاڈا کریکٹر بھی لوز ہے پر جس پیغمبر دا میں تے تو کلمہ پڑھیا ہے اس پیغمبر دا شان بھی اعلیٰ مقام بھی اعلیٰ عظمت بھی اعلیٰ رفعت بھی اعلیٰ سیرت بھی اعلیٰ صورت بھی اعلیٰ جمال بھی اعلیٰ کمال بھی اعلیٰ آنا بھی اعلیٰ جانا بھی اعلیٰ رونا بھی اعلیٰ مسکرانا بھی
آلہ فجر بھی آلہ ظہر بھی آلہ عصر بھی آلہ مغرب بھی آلہ عشاء بھی آلہ تہجد بھی آلہ نوافل بھی آلہ فرائض بھی آلہ جلوت و خلوت بھی آلہ قتال بھی آلہ تلوار بھی آلہ افکار بھی آلہ دستار بھی آلہ گفتار بھی آلہ کردار بھی آلہ اس پیغمبر دے بارے اللہ دا قرآن فیصلہ دیتا ہے فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وان لك لاجرا غير ممنون وانك لعلى خلق عظیم میرے نبی دا کردار سب تو اعلیٰ ہے اے میری گل نہیں اے تواڈی گل نہیں اے میرا فیصلہ نہیں اے تواڈا فیصلہ نہیں اے قرآن دا فیصلہ ہے سونے رب رحمان دا فیصلہ کہ میرے نبی کا کردار سب سے اعلیٰ اللہ 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 تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا زندگی دیاں قسماں اللہ پکھاوے اگڑی سونی جائیں اٹھ جاوے ٹوٹے ہو جاندہ ٹوٹے ہو جاندہ چن آسمان دا کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا اللہ اللہ میں قربان جاما توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا درا میرے نبی دا کردار سب تو اعلیٰ میرے پیغمبر دا اخلاق سب تو اعلیٰ فیصلہ بادیو اے اسی اس نبی دے امتیاں جس نبی دا کردار سب تو اعلیٰ کم از کم مینوں چاہیدا ہے کم از کم تانوں چاہیدا ہے کم از کم ہر وہابی نوں چاہیدا ہے کم از کم ہر بریلوی نوں چاہیدا ہے کم از کم ہر دے بندے نوں چاہیدا ہے کم از کم ہر کملی والے دا کلمہ پڑھن والے امتی نوں چاہیدا ہے اسی اپنا کردار جدا بنا لئیے غیر مسلم سانوں ویکھ کے کہنا شروع کر دین یار امتی دا کردار ایڈا چنگا ہے اے نبی دا کردار کڈا چنگا ہوئے گا اے امتی اے نہ سچ بولدا اے دا نبی کنا سچ بولدا ہوئے گا اے امتی اے نہ امامدار اے دا نبی کتنا امامدار ہوئے گا سانو انجدہ بننا چاہیدا ہے سانو اپنا اپنا کردار انجدہ بنانا چاہیدا ہے اپنا اپنا اخلاق انجدہ بنانا چاہیدا ہے لیکن بڑی معذرت دے نال اسی انجدہ اخلاق دنیا دے سامنے پیش نہیں کر سکے اسی اپنا کردار انجدہ پیش نہیں کر سکے اے تواڈے نال ہی ننکانہ شہر ہے اللہ اللہ کچھ سال پرانی بات ہے میں ننکانے دے اندر تقریر واسطے گیا تے میں انہوں نے پوچھا یار آواز سادہ نہیں ہو سکتی بالکل سادہ کرو اللہ اللہ توجہ کرنا سادہ بالکل جو مسجد اینجی سمجھو مسجد ہی بیٹھے ہیں اللہ اینجی کہا ٹھیک اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار میں ننکانے گیا تے میں انہوں نے آکھیا یار اتھے سکھ بڑے رہندے نے کدی تسی سکھانو اللہ دے دین دا آواز کیتا ہوئے کدی انہوں نے توحید وال بلایا ہوئے نبی پاک دی رسالت وال بلایا ہوئے وہ میں نو کہن لگے ایک دفعہ سی سکول ٹیچر 4-5 سکول ٹیچر مل کے چلے گئے ساڑھے کو سکھت بناب واقف سن اسی انہوں نے آکھیا یار اسی توانو اللہ پاک دے دین دا بات سنانا ہے توانو اسلام دی دعوت دینی ہے انہوں نے آکھا جی
सत बिस्मिल्ला दिओ असीं उन्हां नूं अल्लाह पाक दे दीन दी दावत दित्ती गल्लां कीतियां करन तो बाद ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ यार गल्लां तुसीं बड़ियां प्यारियां कीतियां ने बड़ियां चंगियां कीतियां ने एक निक्का जा काम ना करिए सुबह दुकानां तुहाडियां भी चेक करने आ यानी मुसलमानां दियां साडियां भी चेक करने आ यानी सिखां दियां जे 2 नंबर माल निकला साडियां दुकानां विच असीं तुहाडे नाल रल जांगे ते जे 2 नंबर माल निकल आया तुहाडियां दुकानां विच तुहानूं साडे नाल रलना पैगा। वो कहंदे ने असीं नीवीं नीवीं हो के निकल आए सानू पता है मुसलमान 2 नंबर काम करम तो बाद नहीं आंदा मुसलमान ठगी मारम तो बाद नहीं आंदा मुसलमान धोखा देण तो बाद नहीं आंदा। हज़रात दी वकार असी कुरान वाले जरूर हाँ पर कुरान उत्ते अमल नहीं करते है। कुरान पाक अंदर जिन्नियां अखलाकियात दियां आयतां सन मैं भी हिफज कर लईयां मेरी कौम दे बच्चियां भी हिफज कर लईयां पर अखलाक यूरोप दे काफरां कोल चला गया। कुरान पाक अंदर जिन्नियां आयतां मानवदारी दियां सन वो मैं भी हिफज कर लईयां मेरी कौम दे बच्चियां ते कारियां भी हिफज कर लईयां पर जबान चो सच बोलना यूरोप दे यहूदियां ते ईसाइयां ते सिक्खां शुरू कर दिता। कुरान पाक अंदर हज़रात दी वकार जिन्नियां आयतां ईमानदारी दियां सन सारियां आयतां असीं हिफज कर लईयां याद कर लईयां पर अमानतदारी साडे कोल कोई नहीं। अमानतदारी ते मन लई यूरोप दे जनाब हिंदुआं ते जनाब सिखां ते उन्हां यहूदियां ते ईसाइयां ने। हज़रात दी वकार हम मुसलमान होकर हमारा ये हाल है वो काफर है वो गैर मुस्लिम है मंदिर जांदा है पर टाइम ना जांदा है वो गैर मुस्लिम है गुरुद्वारे जांदा है पर टाइम नाल जांदा है वो गैर मुस्लिम है क्लब विच जांदा है पर टाइम नाल जांदा है वो गैर मुस्लिम है अपनी दुकानदारी ते जांदा है ते टाइम नाल जांदा है वो गैर मुस्लिम हो के वक़्त दा पाबंद है। असी मुसलमान हो करके अज तक अपनियां नमाज़ां दे टाइम ही सीधे ना कर सके। एक दी अजान मुकदी है दूजे दी जमात शुरू हो जाती है दूजा हजे अद्धी को जमात करवांदा है तीजा जान बुझ के स्पीकरां दे मुंह दे वल करके उच्ची आवाज़ नाल बोलदा है ताकि दी नमाज डिस्टर्ब हो जाए। हज़रात दी वकार हमारा किरदार तो ये है हमारा अखलाक तो ये है। अल्लाह 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 मैं किहड़ियां किहड़ियां गल्लां करां इंज दियां गल्लां ने जड़ियां तुहाडे सामने कर लगियां पब्लिक पॉइंट विच करन लगियां शर्म जी आउंदी है लेकिन की करिए इसलाह जो करनी हुई अपनी फिर इंज दियां गल्लां भी करनियां पैंदियां ने। दस के लोकां नूं बकरे दा गोश्त डॉग दा गोश्त किन्ने खवाया इस दुनिया दे अंदर दस के लोकां नूं जनाब अल्लाह अल्लाह कट्टे दा गोश्त ते गधे दा गोश्त किन्ना ने खवाया लोकां नूं। हज़रात दी वकार ठगी दा किहड़ा तरीका है जिहड़ा असीं नहीं अपनांदे ठगी दा किहड़ा अंदाज जिहड़ा साडे कोल मौजूद कोई नहीं। आओ मेरे मोहतरम दाइयो ओ चलो इस गल्लां सारियां गल्लां नूं छड्ड दिओ ना सिर्फ इन्नी गल सोच के अपना किरदार बेहतर करिए यार असीं उस नबी दे उम्मतियां जिस नबी दा किरदार चंगा है। मेरे नबी को काफिर कहा करते थे ये सादिकुल अमीन है मेरे नबी को काफिरों ने सादिकुल अमीन कहा आज उसी नबी की उम्मत को काफिर कहते हैं। ए सच बोल दे कोई नहीं ये अमानतदार है ही कोई नहीं इन्हां विच ईमान वाली गल ही कोई नहीं। यकीन जानो सानू डुब मरना चाहिए है नहरां लभो ते नहरां विच गोते मारीए ते डुब के मर जाइए साडा जीना नहीं बनदा साडा मरना बनदा है। हमारा नबी इतना अजीम शान नबी था काफिर भी कहा करते थे मोहम्मद की जुबान से झूठ नहीं निकल सकता। सानू चाहिए सी असीं अपने नबी दा किरदार इंज अपनांदे दुनिया कहंदी ओ वाकई मुसलमान है लेकिन बड़ी मादरत दे नाल असीं इंज दा ते कुछ भी ना कर सके। अल्लाह 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 आओ हजे की कहंदे ने डुल्लियां बेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया अभी वक़्त हमारे पास है अभी जिंदगी हमारे पास है। अल्लाह पाक ने जवानियां दी हुई हैं अल्लाह पाक ने आपको जिंदगियां दी हुई हैं। आओ अपनी जिंदगी
زندگی میں انقلاب پیدا کیجئے۔ ایک تے بھی گل سانو سمجھ وچ نہیں آندی، ساڈی قوم دا پتہ نہیں بنیا کیے جڑا بندہ ایک چھٹی منظور کرواندا ہے وہ کہندا میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، جڑا ایک تو دو چھٹیاں منظور کرواندا ہے وہ کہندا میں اس تو وڈا انقلاب برپا کر دیتا ہے، جڑا جلسہ کرا کے پارک بھردا ہے وہ کہندا میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، جڑا اودے تو وڈا پارک بھردا ہے وہ کہندا میں اودے تو وڈا انقلاب برپا کر دیتا ہے، جڑا نعرہ ماردا ہے وہ کہندا میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، جڑا اودے تو ہور زور نال ماردا ہے وہ کہندا میں انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ قوموں کا انقلاب ایسی اب تک ہے، جلسیاں نال انقلاب نہیں آندا، بڑے بڑے نعریاں نال انقلاب نہیں آندا، میں جناب پارک بھرن نال انقلاب نہیں آندا۔ انقلاب کیویں آندا ہے؟ انقلاب کردار نال آندا ہے، انقلاب اخلاق نال آندا ہے۔ قوماں نعریاں نال نہیں بدل دیاں، قوماں انقلاب آندا ہے قوماں دے اندر کردار نال آندا ہے۔ کدی کدی انج ہوندا ہے 3 گھنٹے دیاں تقریراں بندے دے دل تے اثر نہیں کردیاں، کدی کدی انج ہوندا ہے 2 دناں دے جلسے بندیاں دے دلاں تے اثر نہیں کردے، کدی کدی انج ہوندا ہے 50 سال دیاں تبلیغاں نال بندے نہیں بدل دے، تے کدی کدی 2 منٹ دا کردار پوری قوم بدل کے رکھ دیندا ہے، 2 منٹ دا کردار بندے اندر تبدیلی پیدا کر دیندا ہے۔ جے تینوں یقین نہیں آندا آ میں تینوں نکی جی جھلک وکھاواں، اللہ اللہ نے قربان جاواں میرے نبی دا سونا شہر مدینہ، میرے اللہ تانوں وی وکھائے مینوں وی وکھائے۔ اچھی آمین کہہ لو، مدینہ تو سانجا یہ نا سارے آندا، اللہ سارے نو مدینہ دکھائے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور ایمان مدینے میں ہے، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، چوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو پسینے میں موجود ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، توجہ کرنا، میرے نبی کا پاک شہر مدینہ ہے، مدینے میں میرے نبی کی مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں امت کی جماعت موجود ہے، صحابہ کی، صحابہ میں اللہ کے پیغمبر بھی موجود ہیں۔ آپ فضیلتیں نوٹ کیجئے، مدینہ بھی اعلیٰ، مسجد نبوی بھی اعلیٰ، صحابہ بھی اعلیٰ، صحابہ میں اللہ کے محبوب پیغمبر پوری دنیا سے اعلیٰ۔ 4 فضیلتاں بن گئیاں، ایک جھٹکا جب بندہ آیا ہے، ایک سادہ جب بندہ آیا ہے، انہیں مسجد دے وچ پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے، مسجد دے وچ اللہ اللہ نبی پاک دے صحابہ دوڑے، انہوں روکیا جائے، انہوں ڈانٹیا جائے، انہوں ماریا جائے، نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے وال دوڑے، میرے پیغمبر نے فرمایا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، انہوں کچھ نہ آکھیا جے، انہوں کچھ نہ آکھیا جے، محبوبہ کی کرنا ہے؟ فرمایا صبر کرو، تحمل کرو، آئی ساڑھے وچ نہیں ہے گا، ساڑھے وچ صبر کوئی نہیں، صبر والی کتاب نو منن والیاں وچ صبر ہی کوئی نہیں، اللہ اللہ صبر والی کتاب نو حفظ کرن والیاں وچ صبر ہی کوئی نہیں، صبر والی کتاب حفظ کروان والیاں وچ صبر ہی کوئی نہیں۔ فرمایا رک جاؤ، صبر کہاں سے آئے گا؟ ساڑھے اندر اللہ جاندہ ہے، اسی تے موٹر وے تے گڈیاں چلام دے، گڈیاں جو بیٹھے لری جانے ہونے ہیں، ایک اگے جا رہا ہے، ایک مگر جا رہا ہے، مگر آلے نو جلدی ہوئے گی، انہیں پیچھو ڈپر دیتی ہے، یا 2 کھارن مارے نے، ایک گڈی جو بیٹھے ہی لڑی جاندہ ہے، اتلانگی دے، کال بڑی ہے، بڑی کال، وچی آمین لڑی جاندہ، آمین دا پارا آپ دی گڈی جو بیٹھے ہی ہو جاندہ ہے، ہمارا تو یہ حال ہے۔ اللہ 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 فرمایا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، میرے پیغمبر دے صحابہ رک گئے، فرمایا انما بعثتم میسرین، تم آسانی پیدا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، لوگوں تے سختیاں نہ کریا کرو، لوگوں تے سختیاں نہ کریا کرو۔ اللہ اللہ اللہ
रुक जाओ ठहर जाओ। मेरे पैगंबर दे सहाबा रुक गए ने, वो पेशाब तो फारग होया। मेरे महबूब ने फरमाया तुसीं उत्थे चले जाओ, उन्हों मेरे कोल कला दिओ। महबूबा असीं उत्थे जाके की करना है, उन्हों तुहाडे कोल कला के की करना है। फरमाया तुसीं उत्थे जाओ, अहरिकू अला बौलिही दलबम मिम्मा औ दनूबम मिम्मा, पानी दा डोल भर लो ते डोल भर के गंद साफ कर दिओ ना, उन्हों मेरे कोल कला दिओ। महबूबा तुहाडे कोल कलाओगे ते तुसीं उहदे नाल की करोगे? फरमाया तुसीं उत्थे जाओ, तुसीं ओदा गंद साफ करोगे, मैं ओदा मन साफ कर देवांगा, मैं ओदा मन साफ कर देवांगा। मुरीद गंद पे साफ करदे ने, पीर मन पे साफ करदा है। इंज दे पीर तो भी मैं सदके जावां, इंज दे मुरीदां तो भी मैं सदके जावां। एवें नहीं जनाब 64 लाख मुरब्बा मील ते इस्लाम दा झंडा फैलिया। किरदार था मेरे पैगंबर के सहाबा का। अज असी बंदे नूं पुछदे बाद अंदरां कुट कुट के लत्तां बावां पहले तोड़ दिंदे आ। जद हर बंदा लंघदा टपदा सवाब समझ के छितर मारदा है। ओ पुछते लो ए मारन वाले बेचारे नूं किहड़े जुर्म अंदर मारिया जा रही है? हमें जज्बात इतने ज्यादा हैं, हमारे अंदर इल्म कम है, इल्म कम है, बस साडे अंदर जज्बात भरिया है। ऐ जिवें कि वो गोला नहीं हुंदा एडा सारा वड्डा सारा माड़ी जी तीली लाओ सी ते ठा करके फटदा है। ऐ साडा हाल है। असी तैयार बैठे हैं, माड़ी जी तीली लगे से ठा 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 करके फट जाइए। तहम्मुल कहाँ गया? पुरतबारी कहाँ गई? वो सबर कहाँ गया जो रसूलुल्लाह ने हमें सिखलाया था? कौन से हम अल्लाह के पैगंबर के उम्मती हैं? कौन सा तरीका हमारे अंदर रसूलुल्लाह वाला है जो रसूल ने समझाया था? अल्लाह अल्लाह पर मैं रुक जाओ। हुण होया की है, मेरे पैगंबर ओदा मन साफ पे कर देने ते मेरे महबूब नूं की फरमांदे ने? आका फरमांदे ने बाबा बाबा ये अल्लाह का घर है, ये अल्लाह का घर है। इंज माना समझ लो, हिदी तशरीह में जी करना, ये उस अल्लाह का घर है जिसने तुझे घर दिया है, ये उस अल्लाह का घर है जिसने तुझे तेरे घर में बच्चे दिए हैं, ये वो अल्लाह का घर है जिस अल्लाह ने तेरे घर में रौनकें लगाई हैं। रब तेरे घर विच रौनकां लावे, रब तेनू घर देवे, रब तेनू घर दे बाल देवे ते तू अल्लाह पाक दे घर विच पेशाब पिया करना है। फैसलाबाद दी अंदाजा करना, ओ बंदा किड्डा को जड होएगा, ओ तालीमी मैदान च किन्ना को डिग्या होएगा, ओ किन्ना को ग्रेजुएट होएगा कि जिन्होंने इन्ना भी नहीं पता भी ते पेशाब करना है कि नहीं करना। इंज दे बंदे नूं समझाना किड्डा औखा होएगा। लेकिन मैं कुर्बान जावां, ओ नाले मेरे नबी दियां गल्लां सुनदा है ते नाले मेरे सोने दा किरदार पिया तकदा है। कदी पीर दा किरदार पिया वेखदा है, कदी मुरीदां दा किरदार पिया वेखदा है, कदी इधर नजर पिया मारदा है, कदी उधर नजर पिया मारदा है। मैं बुढ़ा बाबा अज तक दुनिया फिरी, अरब दे कोसार फिरे ने, पर इंज दा मंजर मैनू किते नजर नहीं आया। ऐ मुरीद ने मेरे गंद साफ करन ते लगे ने, ऐ पीरे मेरा मन साफ करन ते लगा है। इत्थे जेबियां साफ पईयां हुंदियां ने, इत्थे पड़ोले दाने वाले वेले साफ पे हुंदे ने, इत्थे जनाब अकाउंट वेले पे हुंदे ने। वो है पीर, उसे पीर कहा जाता है। मेरे पैगंबर दा किरदार ते यारां दा किरदार ओदे दिल विच इंज उतरिया कि बाबे दियां अखां डुल पईयां, अखां चों आंसू निकल आए ते रो के अर्ज करदा महबूब मैनू अल्लाह दी कसम है, मैं अज तक इंज दा मिठा किरदार डिठा ही कोई नहीं। महबूब इंज दा अंदाज मैनू किते नजर नहीं आया। पर मैं बाबा हुण चाहना की है, इंज करके अपना लड़खड़ांदा जा हथ अगे करदा है। महबूबा गल्लां मुक गईयां, ऐ मेरी तलीए तली ते तली रख के कलमा पढ़ा लो, मुरीद बना लो, कलमा पढ़ा लो, मुरीद बना लो। किरदार वे के बंदे बदल देने, किथे भी वो किरदार चन्नो, किथे भी वो किरदार अज साडे कोल कोई नहीं। को मैनू एक कड्डे मैं 5 कड्डन लई तैयार हाँ, कोई एक मारे मैं खुदा खानदान मकान लई तैयार हाँ। हमारे किरदार का तो ये आलम बन चुका, हमारी हालत तो ये बन चुकी। अल्लाह कई बंदे समझते ने वो रसूलुल्लाह का दौर था, वो पाक लोग थे, वो नेक रूहें थी। अब मुमकिन नहीं है ऐसा किरदार। क्यों भाई आज मुमकिन क्यों नहीं? आज ये मुमकिन है। अल्लाह की जमीन पर सबसे बेहतरीन अगर इत्थों हुणे 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 इत्थे बैठे तुसी अखलाक शुरू कर दो। अखलाक किरदार एक ऐसा अमल है जिसका रिजल्ट फौरन मिलता है, देर नहीं लगती।
टाइम नहीं लगता। ए हुणे ही तुसी इत्थों जाना है ना, इत्थों अहद कर लो कि मैं अज तो बाद अपना किरदार बेहतर करना है, तानू हुणे तो रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि हम ये कर नहीं सकते। अगर कर नहीं सकते तो फिर कुरान में हमारे लिए बयान क्यों किया गया, हमें हुक्म को दिया गया? हमें हुक्म इसीलिए दिया गया कि हम ये कर सकते हैं, ये हमारे करने के काम है। इसी पर दुनिया बदलती है, इसी पर इनकलाब आता है। आज भी मुमकिन है। मैं तो एक मिसाल देवा, गल मुकावा। मैं ना कुछ साल पहले की गल है, गुजरांवाले दे नाल को गाँव है, मैं उत्थे तकरीर वास्ते गया, मैनू ओदा नाम असबर नहीं याद नहीं, अल्लाह अल्लाह ने मैं तकरीर वास्ते गया। मैनू एक मौलाना ने गल सुनाई, कहने लगी जिथे करीब साढ़े एक गाँव है, अल्लाह बड़ा बड़ा गाँव है, उस गाँव की जिहड़ी वड्डी मस्जिद है जामिया मस्जिद, वो जामिया मस्जिद विच एक मौलाना खतीब ने, वो जिहड़े मौलाना खतीब ने ना, उन्हां दी मस्जिद दी इंतजामिया दे अद्धे बंदियां नाल बनदी है, अद्धे बंदियां नाल नहीं बनदी। ये भी बड़ा रौला है, ये भी बड़ा रौला है, ये भी बड़ा रौला है। अद्धियां नाल बनदी, अद्धियां नाल नहीं बनदी। ते जिहड़े मौलाना नाराज ने ना, वो हर काम कोशिश करदे ने कि उन्हां नूं मुखालफत उन्हां विच कीती जाए। मौलाना ने एक मस्जिद विच प्रोग्राम रख लिया, महफिल रख लई, कॉन्फ्रेंस रख लई, ते मौलाना इंज बाहर निकले, बाजार अंदर लोकां नूं कॉन्फ्रेंस दी दावत देण वास्ते निकले। ते चलदियां चलदियां अग्गों उस बंदे दी दुकान आ गई जिहड़ा उन्हां दा बड़ा वड्डा मुखालफ है। ते मौलाना ने दिल विच सोचिया, चलो मैं जाना वा, नाले दावत देना वा, ते नाले इसे बहाने सुलह हो जाएगी। चले गया दुकान अंदर, चौधरी साहब कुर्सी ते बैठ, चौधरी साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम, की हाल है, खैरियत है, ठीक हो? मैं आख्या नाले तुहानू दावत दे देने आ, नाले अपनी सुलह हो जाएगी, नाले तुहाडे कोलों फंड लै लवांगे। प्यार नाल कह दा, नाले तुहाडे कोलों फंड लै लवांगे। ओ चौधरी ने पिछलियां दोवें गल्लां छड़ दित्तियां, आ फड़ लई, असीं उस गल नूं काबू करने आ जिहदे च कोई साडा लैण देण होवे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नाले मैं आख्या सुलह हो जाएगी, नाले आख्या तुहानू जलसे दी दावत दे देंगे, नाले तुहाडे कोलों फंड मंग लवांगे। उन्हें पहलियां दोवें छड़ दित्तियां, एंड वाली फड़ ले। की कहंदे हो, फंड चाहिदा? हाँ जी फंड चाहिदा। हाथ अगे करो। इंज करके हाथ अगे कीता ते चौधरी ने हाथ उत्ते थुक सुट दी, थूक दिया हाथ पर। अल्लाह अल्लाह। हुण अगों की कीता? उन्हें जनाब इंज करके मौलाना ने इंज करके इंज मल मल के ते कहंदे ने, चौधरी जी अगे तुसी मैनू मेरा हिस्सा दिता सी, हुण मेरे अल्लाह दा हिस्सा दे दिओ। अगे तुसी मैनू मेरा हिस्सा दिता सी, मैं कबूल कीता, हुण मैनू मेरे अल्लाह दा हिस्सा दे दिओ ना। चौधरी रो पिया, अखां विचों आंसू डुलाए, उठ के खड़ा हो गया, कहंदा जनाब मौलाना बड़ी देर हो गई है तुहाडे पीछे नमाज़ां पढ़दियां, जुमे पढ़दियां, ना मैनू नमाज़ां दे खुशू खुजू ने बदलिया, ना मैनू तुहाडीआं तकरीरां ने बदलिया, ना मैनू तुहाडे जुमियां दे खुतबात ने बदलिया, ना तुहाडे मौजूआत ने बदलिया, लेकिन तुहाडा किरदार मैनू एडा चंगा लगा है। जाओ अज तो बाद मस्जिद विच जदों भी प्रोग्राम होया करेगा, सारा खर्चा मैं चौधरी कला करया करांगा। अज तो बाद मैं तुहाडे बारे दिल साफ करना। वीर जी किरदार नाल बंदे बदलते ने, किरदार नाल बंदे बदलते ने। आओ किरदार अपनाइए, ये वो काम है जो हर बंदा अलग अलग कर सकता है। मैं अलग तो शुरू करा, तुसीं अलग तो शुरू कर दिओ। कल तो अपना अपना किरदार बेहतर करिए, फिर वेखिया जे मुल्क तरक्की किवें करदा है। तुसीं की समझदे हो मेरे नबी ने मदीने विच की कीता? आए कोई बंदा कोई मुअर्रख पेश करे, मेरे पैगंबर ने मदीने में, नबी पाक ने मदीने को मोटरवे बनाई? नहीं बनाई। नबी पाक ने कोई डबल सड़कां बनाईयां? कोई नहीं बनाईयां। एडे एडे वड्डे को पार्क बनाए? कोई नहीं बनाए। फिर मेरे पैगंबर ने मदीने च की बनाया? मेरे नबी ने मदीने च रह के सिद्दीक बनाया, मेरे नबी ने फारूक बनाया, मेरे नबी ने उस्मान बनाया, मेरे नबी ने अली मौला बनाया। बंदे बनाओ बंदे। जब बंदे बन जाते हैं सोसाइटियाँ खुद ब खुद बन जाती हैं। जब बंदे तराशे जाते हैं मुआशरे खुद ब खुद सांचे में ढल जाते हैं। जब बंदे ढल जाएं तो मुआशरा खुद ब खुद सीधा हो जाता है। मेरे पैगंबर ने सिद्दीक बनाया, आज सिद्दीक टुर गए ने, सदाकत जिंदा है। फारूक चले गए ने, अदालत जिंदा है। उस्मान चले गए ने, हया जिंदा है। अली मौला चले गए ने, शुजाअत जिंदा है। अबू हुरैरा चले गए ने, फकाहत जिंदा है। हसन हुसैन चले गए ने, इस्तकामत जिंदा है। बिलाल चले गए ने, सबर जिंदा। और बंदे मरदे ही नहीं, जेड़े बंदे किरदार पेश करते हैं वीर जी, वो बंदे मरदे ही नहीं, उन्होंने मौतां होंदियां ही नहीं। वो जेड़े
جڑے کردار دنیا تے پیش کرنو کدی نہیں مردے شریر مر جاندے نے کردار زندہ رہ جاندے نے بدن مٹیاں چ ٹر جاندے نے کردار کتاباں بن جاندے نے کردار سلوگن بن جاندے نے کردار نعرے بن جاندے نے کردار تاریخ بن کے تے چمکن لگ پیندے نے تے روشن ہون لگ جاندے نے آئیے کردار آئیے اپنے اپنے اخلاق نو بہتر کیجئے اپنا اپنا کردار چنگا کیجئے خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھوں کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو جوانی میں بھولا گا تو اور طاقت کے بوتے پہ پھولا گا تو جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا پھر یوں رونے رلانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو خدا را آنکھ کھولو ہن تے پلے ریائی کچھ نہیں یار ساڑے آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہونے والا قرآن سنیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم میں شکر گزار ہوں آپ کے اس علاقے کے اور آپ کے اس ٹاؤن کے جتنے بھی آج کے پروگرام کے منتظمین ہیں اور خصوصاً ہمارے میزبان ہمارے محترم بھائی طارق ریحان صاحب اللہ پاک ان کو برکتوں سے نوازے آپ کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ آپ سے ہم کلام تھے خطیب پاکستان قاری قرآن واحد خوشلان قاری بنیامین عابد صاحب جو بڑا ہی ایماندار جاندار اور شاندار نبی علیہ السلام کے اخلاق و کردار کے حوالہ سے خطاب فرما رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جہود کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ علماء کی حفاظت فرمائے ہمارے دوسرے مقرر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد صاحب وہ بھی انشاءاللہ تعالی چند ہی لمحوں بعد آپ کے سامنے تشریف فرما ہوں گے آپ سے گزارش ہے دل جمی سے تشریف رکھیں ہماری بزم کے دوسرے خطیب انشاءاللہ چند ہی لمحوں بعد آپ کے سامنے جلوہ فروز ہوں گے خطاب کے دوران تشریف لائے مولانا حبیب الرحمان منڈا پنڈ سے میں نے دل کی عطا گرائیوں سے اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں اسی طرح ہمارے علاقے کی جان پہچان مولانا ارشد تارڑ صاحب انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اسی طرح محترم ابوبکر رفیق صاحب قاری عبدالحلیم صاحب بھائی عدنان اسلم صاحب بھائی سفیان صاحب قاری رضوان صاحب مولانا صدیق صاحب مولانا عدنان اسد صاحب سیٹھ یحییٰ صاحب طیب خلیق صاحب عطا رحمان قاسمی صاحب اور دیگر احباب تشریف لائے میں تمام احباب کی تشریف آوری پہ دل کی عطا گرائیوں سے تمام بھائیوں کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں خوش آمدید کہتا ہوں